Veliki pozdrav, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Ahir, sa mnom je moj kolega Amar. Nakon duže pauze, evo, ponovo smo odlučili snimiti neki video, napraviti neki uspon, a danas idemo u Vareš, odnosno već smo u Varešu i penjemo se na planinu Perun, na nje najveći vrh Karahasovina i idemo da vidimo da li je ovo podcijenjeni biser Bosne i Hercegovine. Planina Perun je jedna manje poznata planina koja zasigurno nema dovoljno pažnje, a u sebi ima veliki potencijal. Iako je njen najveći vrh na gotovo 1500 metara nadmorske visine, ovo je pitoma planina koja je odlična za planinarenje i razne adrenalinske sportove poput biciklizma, motocross vožnji, džipijade itd. Ispred nas je konstantan, naporan uspon i definitivno ova 2-3 mjeseca pauze se osjeti na kondiciji. Današnji cilj nam je popeti se do planinarskog doma Javore, da ponovo Javore nosi isti naziv kao i onaj na Konjuhu. Zatim ćemo se popeti na Karahasovinu, najveći vrh Zeničko-Dobojskog kantona sa preko 1470 metara nadmorske visine, ja mislim. Šta ćemo dogor sve vidjeti, to ostaje, a na kraju ćemo vam definitivno pokazati još jedan biser iz Vareša, a to je jezero Nula. O tome ćemo nešto kasnije. Za vas koji se pitate kojom stazom idemo, eto, tu vam je pisalo sve, a trenutno se nalazimo na nekom kao odmaralištu na 1062 metra. Evo, od ove tačke imamo još nekih 50 minuta do planinarskog doma, a zatim još neki sigurno 2 sata do samog vrha. Baš je naporno penjati se uz ovaj snijeg. Ovdje odmaralište ćemo da doručkujemo, se malo odmorimo
i da uživamo u ovom pogledu. Već smo sigurno negdje na 1100 metara nadmorske visine. Plinska boca nam nije bila neka opcija, tako da idemo na plan B. Definitivno restoran sa najljepšim pogledom. Zagasili smo vatru, sve počistili i sad idemo dalje prema planinarskom domu. Donade sebi cvike upode ili ne. Šta je, tu se prodaju, jel? Pa ne znam šta je, vjerovatno. Ajde da vidimo kako stoji. Svaka čast. Jo, jesi Svaka brz. čast. Svaka čast. Evo vidite, na ovoj stazi čak imate i besplatni cvike. Samo trebate potražiti drvo na kojem rastu. Staze su jako dobro označene, markirane. Na svakoj raskrsci imate jasno pokazane putokaze, tako da nema šanse da se izgubite. Samo pratite stazu i markacije. Evo nas, stigli smo i do doma. Pogledajte ambijent u kojem se nalazi ovaj dom. Ovdje imate jedan ogroman planinarski dom. Sigurno veliku grupu planinara može primiti. Pa nažalost ne radi danas. Mi smo došli kad je petak. Planinarski dom radi vikendom samo. Nismo još nikog zatekli. Ako uspijem naći specifikacije ovog doma, ostavit ću vam u opisu ovog videa. I kod doma također imate jasno obilježene putokaze, tako da nema šanse da se izgubite. Mi ćemo se ipak vratiti onim tamo putem, zato što je lijepo progažen, da ne idemo gore kroz frišak snijeg. Idemo prema vrhu. Pogledajte samo ljepote. Baš je to lijepo. Zaboravio sam spomenuti da na onoj tamo raskršci pored planinarskog doma imate putokaz i za naš kraljevski grad Bobovac, koji je udaljen neki sat i pol od doma. Pa eto, da znate i tu opciju. Od doma nas je čekao baš naporan uspon, ali evo, približavamo se jednom od najljepših vidikovaca na ovoj planini, koji možete naći čak na Google karti označeni. Pa ajde da vidimo zašto je najljepši. Evo nas na vrhu, zvanom Popov čardak na 1401 metru nadmorske visine, sa kojeg je pogled, sad ćete vidjeti. Wow. Za ovo se vredi popiti. Pogledajte. Ovo upravo što gledate je vrh Karahasovina sa nadmorskom visinom od 1478 metara, što ga čini najvišim vrhom Zeničko-Dobojskog kantona.
došli da posjetimo grad Vareš, planinu Perun, jedan od najneiskorištenijih potencijala Zeničko-Dobojskog kantona. Popeli smo se na vrh od nekih 1400 metara nadmorske visine. Za mene se prostire ponude Sarajevu, planinama Bjelašnici, Trebeviću, Jahorini. Preporučio bi svakom da posjeti ovu planinu jer stvarno je lijepo i ima se šta vidjeti. U ovom pogledu izgledamo se na ovom Vidikovcu. Usput vidjećemo šta dalje da radim. Vrh Karahasovina nalazi se gore kod onog repetitora, ne znam da li vidite. To je još nekih 80 metara nadmorske visine, ali gore kao što vidite okruženo je šumom i gore ne imamo neki pogled na kojem bi uživali kao ovdje. Tako da ćemo se ovdje još malo zadržati, odmoriti i vraćamo se dole do početne tačke gdje nam je auto i usput ću vam pokazati još i jezero Nulu, zato ostanite do kraja. Da vas povedem gdje sam i obećao, do jezera Nula, da vidite kako ono izgleda. Jezero Nula nastalo je na nekadašnjem rudniku željeza Smreka. Početkom zadnjeg rata u Bosni rudnik je napušten, a površinske vode i obližni potok su punili ovaj kop te ga tako pretvorilo u jezero. Duboko je oko 100 metara, a na dnu se još uvijek nalaze zaostale i potopljene mašine za rudarenje. Za jezero se još kaže da je to najveći bunar pitke vode u Bosni i Hercegovini, a specifično je po svojoj prelijepoj modroj boji. Mještani ga već godinama uz oprez koriste i za kupanje. Evo, nakon uspona spustili smo se do planinarskog doma. Da vam napravimo odjavu, zato što nam je bude baš prelijepo. Kao što vidite, iza nas su stvarno bajkoviti prizori. Preporučio bi svima da posjete ovaj kraj, jer stvarno se ima šta vidjeti. Planina Perun sigurno je zapostavljena u odnosu na ostale planine i definitivno vrijedio pridodati pažnju i istražiti sve njezine dijelove. Mi smo danas istražili samo jedan mali dio, a vjerujte, prelijepo je. I u toku ljeta sigurno još ljepše i još lakše bi bilo i preporučujemo svima. Ono što moram napomenuti je to da sam prije par godina ovdje dolazio i vidio sam da je dom stvarno bio u lošem stanju. Sad malo smo obišli dom, pogledali, vidimo da je urađena sa nekih strana izolacija, promijenjena je stolarija i to je ono što nas raduje. Znači da ovo nije skroz zaboravljeno i postoji nada, dakle, da će ovo ipak ostati neki potencijal ovog kraja. Ali evo, svi zajedno se moramo boriti da se ovo ne zaboravi i da se što više forsira i u medijima i u javnosti. Pišite nam u komentarima jeste li vi posjetili planinu Perun i da li se slažete s nama. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio video, ostavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u nekoj novoj avanturi. Ćao!